karena di luar panas nih, kita dinginin ruang dalam. Tapi buangan dari pendinginan ruang dalam itu membuat lingkungan makin panas. Terus kita makin butuh yang makin dingin. Pemanasan global, perubahan iklim, global warming and climate change. Sesuatu topik yang sangat kontekstual kalau dibahas sekarang. Karena kondisi kita sekarang, mau nggak mau kita harus melakukan sesuatu aksi nih untuk menanggulangi dampak yang akan kita berikan ke dunia beberapa puluh tahun ke depan. Gue ada sebuah referensi, sebuah video dari tetangga sebelah, Singapura, di mana dia udah membuat sebuah sistem integrasi nih untuk menanggulangi dampak dari global warming atau climate change. Jadinya ini menarik banget kalau misalnya kita tonton untuk menjadi sebuah referensi dan sebuah inspirasi untuk Indonesia ke depannya. Mumpung masih ada hawa-hawa 17-an. Jadi gue pengen ajak nobar nih. Kita langsung aja nih nonton bareng dan sekalian reaction, komentari, dan semacamnya. Semoga bisa memberikan inspirasi buat bersama-sama. Kita nonton aja nih. Videonya dari Bloomberg, How Singapore Uses Science to Stay Cool. Nah, kita nonton bareng aja kalau gitu. Jadi ayo kita mulai nobar nih. If you look at a thermal image of a city and then compare that to a map of vegetation, you'll find that where there's greenery, the temperature is lower. Urban heat island effect, and it accounts for higher temperatures in cities, often by several degrees compared with their surroundings. Banyaknya aspal, banyak-banyak atap, dan lain-lain tuh jadinya nggak ada bidang yang menyerap panas. Jadinya panas banget nih diserap terus. Kan kita tahu kalau baju hitam itu lebih menyerap panas. Sama aja kayak punya jalan hitam semua, menyerap panas jadinya di daerahnya. Heat waves kill more people than any other extreme weather event, more than tornadoes, hurricanes, and even floods. Itu fun fact tuh. Nggak fun sih, tapi fact That's aja. why this is Gardens by the Bay, an award-winning Cakep banget sih, Gardens by the Bay. Inside this greenhouse is a Sama yang pleasant dekat 24 degrees. bandara tuh. That's because the dome, along with 24 nearby towers full of thousands of people, is chilled by what's probably the world's largest underground district cooling system. Bagus banget karena udah dipikirin secara sistemnya terintegrasi di antar bangunan jadi kompleksnya udah residential ada towers, sistem an itu keren exhibition banget. center, shopping malls, and the city's udah iconic maju Marina banget. Bay Sands hotel and casino. Orang males punya As the kendaraan world karena gets mahal. hotter, gets warmer, Pajaknya mahal. there is a greater need for air conditioning and as well as refrigerators, for instance. And the more people are buying these household appliances, the more energy usage they use, and they release heat more, and that then exacerbates climate change. It's a vicious circle. Ya, And so since dan itu kontradiksinya, bukan kontradiksi ya, itu sebuah fakta yang buruknya bahwa kalau kita ngedinginin ruang dalam, karena di luar panas nih, kita dinginin ruang dalam. Tapi buangan dari pendinginan ruang dalam itu membuat lingkungan makin panas. Terus kita makin butuh yang makin dingin. Ya itu make sense nggak sih? Jadinya kita mendinginkan bangunan, tapi kita memanaskan yang di luar. Dan akhirnya kita butuh makin dingin. Jadinya nggak habis-habis gitu loh. It was a vision initially introduced by then Prime Minister Lee Kuan Yew in 1967 to make life more pleasant for people. And today, konsepnya udah dari Singapore is one of the world's greenest 1967. cities in terms of urban vegetation. 1967 And bukan ya? today, Lee Kuan Yew in 1967 to make life more 1967 pleasant. dari 1967 udah Kampung dipikirin nih. Admiralty Park Royal on Pickering Wah. was designed as a hotel in a garden that doubled the green growing potential of its site. Mitigate the urban heat island effect in a city or in any building, in a village as well. The first place to start is by shading of the windows. You have to keep Fasad berarti bikin areas clear so fasadnya that the wind can move through it. Water of pasif. a certain depth can act as a desain very pasif good juga thermal buffer. sebagai If you ya, have to tadi, construct thermal heavy buffer. buildings such as high rises, at least you can make the surface, the facade, less heavy, and you can protect it from direct sun penetration. We have to make sure that no combustion engines will be in the city in the middle and the medium to long-term range. So ideally, the electricity production is outside of the city, and you bring just the clean electricity into the city. You can at least minimize the use of energy in the city, and you can start to slowly convert the roofs, the facades of the city into
production areas for renewable energy. In Singapore, unfortunately, this is a limited option, but in the long run, it could produce up to 20-25% of the energy, of the electricity needed in Singapore if all the roofs and the areas in the buildings, on the facades would be used to do that. Gokil. Ini visi dan misinya tuh gokil banget sih. Singapore will bakal be using this gokil new banget tool kalau to figure misalnya out which actions it should take makin next. canggih kayak gini. And the Following the scientific path and the combination with the other knowledge in the city already, we think that it will be a very comfortable and very livable city in the future, even more than today. Gokil. Bravo. Itu gokil banget sih. Gue main blown banget sih dengan segala macam yang dia sajikan. Visi misinya, plannya, semuanya udah lengkap banget. Itu kayak udah jelas banget. Itu dia aja sih nobarnya. Videonya cuma sebentar sih, sekitar 10 menit. Dan intinya sih gue pengen ngajak nobar untuk supaya kita makin aware gitu dengan kondisi sekarang, dengan visi negara tetangga kita Singapura, apalagi kita sebagai bangsa masih 17-an nih, 17-an sebagai bangsa kita harus bisa mikir ke depan juga, maju. Kalau Singapura aja udah mikir plannya dari segi urban planning dan segala macam ya, dari segi bangunan, infrastruktur, sistemnya untuk berapa puluh tahun ke depan, yang tadi dia bilang dalam 10 tahun dia akan nanam 1 juta pohon dan meningkatkan green spaces-nya, di mana green space-nya udah banyak di Singapura, terus ditambah banyak lagi. Nah, kayak kita di Indonesia harus bisa mengembangkan itu juga. Intinya sih gue pengen mengajak kita supaya meningkatkan awareness sih. Kayak kita semakin sadar, orang-orang semakin sadar kalau climate change itu beneran terjadi, dan salah satu faktornya adalah human behavior kita juga. Bagaimana kita, lifestyle kita mengganggu kinerja alam yang ada gitu, kayak pakai AC, mendinginkan bangunan, memanaskan bangunan. Di Indonesia nggak memanaskan sih. Udah sih kurang lebih yang dibahas di video ini cuma segitu. Kalau misalnya lo tertarik, lo bisa nonton fullnya karena nggak begitu lama banget, 10 menit, dan itu informatif banget. Nah, kalau misalkan bisa share juga video ini ke orang-orang, teman-teman, keluarga, atau siapapun, karena menurut gue ini penting banget untuk kita bisa tahu tentang sebuah problem, fenomena yang akan kita hadapi, yaitu climate change, global warming, dan sebagainya. Dan itu juga tanggung jawab kita juga bersama-sama nih, apalagi yang seumuran sama gue nih, dimana kita akan tua tuh ya menghadapi climate change ini. Jadi kita harus siap-siap juga, kita harus bertanggung jawab, dan ditunggu diskusinya di kolom bawah. Oke. Pokoknya jangan lupa diskusi di bawah. Sampai jumpa nanti, thank you.